sunjia ya Waangalizi watukufu wa Bogo City de Moroni, mbawa ya matangazo ikao hanyo ntipi wa nyui idunga wakati unu joka udunga emission atu inu nana tena wanzani wa he Komorenfo ikao bande abanu gamjo idunga harumwa mbawa ya Komorenfo. Watukufu hanyo ntipi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uskwa leo kikamala anda siulahik wakazi maraiya ikao winjini harumwa wandu wa siasa haujajer hadisi da sinao harimwe hawa ya siasa ikange junda wa mwenti atu. Uskwa leo rengo utukufun haukaribisha mweze plato zatu mayanyasi mhuatu mtukufu Farid Ahmed ikao makazi ya mji mtukufu wa haya militant wa he janibu ya he opposition ho wastu tena wa he parti ya RDC ya mwenye baraka hamando dakika nzima ya ukaulaulio wa kazi gerjeri nje kabisa mwema hadisi yatu. Assalamu alaikum Allah ta'ala wa barakatuh. Handani ambweshelo marhaba ima administrateur wa he site wa he page ya Bogo City ya Moroni abo wanika utukufu ne shoba hatleo wanlahiki harmase plateau za hao wangu juu lazima nibweshele marhaba ima administrateur wa he page habili na bushiria wakazi haini babanu waliyo owa Komor nuwadunga oze actualite za he Komor hoji mlifu wa Komori eni babanu waliyo walo hunudani walo bonze walo harme madara yo matanu nuwabushire rehma amani mkayondro mzalihani hondro na womba duwa ye amani ipepeye harumpango watu unu watifanyishihe ensida mtijite vaho wanlalika wajita uwarishilia wajau wariono ukahama siti wandu waladhimurike harumwa ze plato zinu. Marhaba menji mtukufu Farid Ahmed ikao eshoba shinunga shukuri yao rikenti bana sababu de siasa namna je uonewe hawa ya siasa ipepe yao wakati una mwenti hatu suala la mwandu abo hunja harumu mnofu ware hansi banu sha mimi en tant que mndu wikao mifshuhuliha ne siasa haruma yenti ejanibu ya hemhu wangu mwenye baraka setswadi inu yambao RDC parti vert wikao ishangiri wa wajao ne mhu wangu Depute Umurim Madi Hassani wikao ngari juwao zembwana zaha he wikao ndo ya ziwana harumwe mahamita nuyabira harumwe Assemblée Fédérale ya Shikomor yabo kijajo kiri mwenye baraka ya kenguzo rijali ya waziriwa hekingazija ne mhu wangu Umurim Madi Hassani ancien député ike wandu wao waza marombe abo waza ya mvulana haruma zembawa za siasa za elejera ne parti ya RDC wikaunge shangiri wao no wangu wao na wafungu shamru ndangale umswanifu wahe hawa jimla ipepe yao haruma yensi sisi marayanga sinatwara mongo ku watino kati njia haruma upande wa janibu na janibu shanga si haruma harara nziro maana ye serikali kwa churi nikatomaya ya amani ukaipepeye haruma yetsi
akaya wandu wende sawe yenti aba ndukwatu uona ukawangu afanyo effort ya hanza ya amani pepe haruma yenti anamnaji haukaya karja parozi ona ranzen surangure independence hata ije udena leo raisi ende bahanu ende adoro ahori karja parozi ona hata mwanama karja parozi ona ukara isi ende bahanu ya fuli wawe karja parozi ona hizo hata shara isi na kemwema na kemuyi harwetinu hema lezi raya hunda raisi hata opposition ekai raisi ngujo haya basi umurimadi hasani deputeri jua ukange opoza ye kidastur ne malezi ralelwa lazima umurimadi hasani ya jime ya mrenge heshe usha homji heshe usha henti heshe usha hiri shahini wasuli daraja lewo wala hata opposition kwa mtawa watu kwa mtawa honesa ya bodo pande wa amani honesa ndo kaya amani hama ketu za gaza hata mwenti na weka mwanzo angalie hawangi hawastwa mana hamwe capital malaikao wakazi pia ngo enshio nana tena mruka tuona za hale zila ukaya nzia skaubalwa mruka tuisha mwe miji onti pia ngazija wangu abeze nzia yani ye komore ujimlifu mruka tuisha ukawa abeze nzia haujao sha ngone saya ukaya bandu ya magugu na we magugu yao ngalaina nao harumwa mijikao waongo ukinyume haku nehezi inu hususan nemwe jaula ya bwana rungwa madawa kwa jajo shangaza wakazi kwa jajo shangaza tene yeyezi opande wao ngo jukaudele je na bwe amani mgu hisu kange pepe yao na bonga si bana basa inu kabasi hata taraju ujinga sa amani amanzo ni jwe amani mwana journalist nganza ukema kini ndondo aka amani ka pepe ya harumansi naam kuna ujo mnambia ukaya msanganyiko ajabaya haumsangani wavuriza bwe apo watsuba ya zenzia hawo tempado zatwanzia apo amaningeye ye ujoneleza ndongoje wikaonga sina 2 semaines bana uneleze le pourquoi et le comment et majeshi ya amani wazungulia we amani ya henti ya hatu wadubi harumwezi ndo za hatu wa uramase makononde ya lo harumwezi ndo za hatu ebana waka uramase zabari hindi ni wanjango zindoni wapo ho wandu zone de zilo hula yabo mndu mbaba hangu na mzaza hangu ya jabo weshononde wasoshindo shabani wamboha wasoshindo shaju wanda wamboha yebana ifasira ndo patino kawa zihulu yebana ifasira badendi yabo mndu yelo ka amani harumwa yenti giyo menase iyo yama yabili tena nanzoni mwambi bano wa komori emana utso wono wa komori wa duba montiani wa komori ngwa haruma désespoir total namnaje mana il se sent trahi les comoriens se sentent trahis naam wao trahi hanamnaje na bangu wao watu wao sasa yotili banu manieri ya kufanya hazi mtu yalibwa bone shaye ba peuple il se sent trahi ngwa one ukaya c'est vrai quoi tu hanzazali kwa tu hanza zaiduni yani ya structure politique yi trahi ba peuple wa un peuple ngwa one ukaya yebenu karso pareniri renge yezinuri nikendo parce que ces tendances sont une personne ni watrahi et peuple kabati woi au wala woi kabati parti politique kabati militaire kabati woi et ma ranya wao waji sentema frustré ho ima wa combattre yezi wafanye fasi haukakwa tina espoir engwa ni kondo ye tendance politique il trahisse le peuple avec Angelo anaim tukufariji abo yani emaraia kwa na ujue manangwa rambo ukaya ze janibu zahanyu zwa opposition da wala wao ikao watoka jana lewa inwanu da wala wao yani abamgura ukaya emaraia sawa ile wa ukabanu unumra haondware wao emana wandu da wala wao kabatwa ndo nyumeni ye mwinyidara kando la wao jana ye mramando mfano Haji Simahamudu ya kahenda azali yani danua wao donc abole wenu wanansi besengwa ona ukaya ukawa dube pare ni ngwalo hasarabure na wala wao ega kutsona ukaya banu ensinu kana ponda usoni ya uko wandunda yanyi hawanyi ya ndio ndo lomo position wala wao manama journaliste naam ngamjo affronter ya naam bane amenya tendance politique leo ya itashaka si azali naam mana azali a trahi le peuple hamarandaro mana le peuple
gamreje babi bingoni. Naam. En 97 wazali hani haukutuzi banu. Naam. Wikawe yaka president de la République wakati ula mzee wangu Mohamed Taki Abdul Karim. Naam. Fundi Abdallah Ibrahim Nzuani hajaji heza ideramu ya Kifaransa ambangu anzo yake na daula ya hai. Ane moment donné et oya walijivuriza banu ili waje wafanye stabilité politique et stabilité ya maraiya à l'époque. Esa jiri hindi wende haruma mahadis Addis Abeba na mula hontipi Taki kaja shinda komboa shesi wa Shanzuan. Taki hafanya mahadisi ndaena marehemu Abbas Yusuf yaje yamnike ye primature shahaba kishoka ye pashia erejebon siju daboye decret jofanyishi abati mbi Taki ho henda erejebon siju hajamufu shati la processus za mahadisi zila zikontinue tajidini haka presida au katula harenge interimu ekatile decret fanyishiha Abbas Yusufu hadarenge premature Abbas Yusufu handisa mahadisi ya amani harumayensi ya hatu eza jaza jirindi wende zao Addis Abeba basi wende zao Addis Abeba waradhiana haruma certain point yokawaji wa kensi wafanye hazimba banu wazima ile amani ibakishi na bale oya le jeshi la oya lijalilahum pia eza jaza jirindi Abbas Yusufu hola Addis Abeba wajisengelea hunu azalika jasisa wandu ho pareni en 99 ya doamba ndrimu hauti ndrimu il y a bafoué la mahadisi ya fanyishi Addis Abeba. Écoutez bien, il y a bafoué mahadisi ya fanyishi Addis Abeba. Ya renga tajidini ya mnyambaba hanu ya fanya kudeta en 1999. Donc Azali a trahi le peuple à partir de cela. Parce que Kajazia ya mahadisi ya fanyiwa Addis Abeba ya continue. Et ben ya fanyi kudeta. Et ça ça jirin. Peu de temps après, voilà, colonel Abedi Hadja fanya kudeta hato wafunda Abdallah Ibrahim. Wandi sa se la colonel Maïli. Wende sa ra. Mohamed Bakari Hadja fanya kudeta hato wa colonel Abedi. Wabakisha harmonie processus il a. D'où à partir de décembre 2001 wapari haniha umkonti wakautsanganye maziwa les partis civils les opposants harumenti ya hatu fomboni du walawa ze accords za fomboni yeze accords za fomboni izo zikaujana hindi zikausimiziza ye amani harumayensi de unamba de tournante de inuramba de tournante leo basi ze akorizo za haja wandu waziri ngafumbo wakati wazaka uredige wa ye constitution ya 2001 wo bolero Mohamed Abdul Wahab masampanga wa kabanu wakaurambia ukaya ye sharia ye shema da shinu bashinde shijo jane stabilité harumenti ya hatu wandu wafanye sharia isho na mzee wangu Nurudina Bodo Shanurudina Boneti ndo siasa ulambia akafanya hazi ya kundema pesa da hinsa sheye ndo siasa wobolero uwo Mohamed Abdul Wahab ya webegelewo sur les accords de Fomboni wandu wakawafikia na ukaya ya turnatinge kayao ganzao haina isiwa shifanya wafanya uka 4 ans demanda wakati ule ido tourne harumezi siwa imarangu mwanama Bogo City mana utsongo yani banele swala lilo lonsoza yani kapsoza lindia basa ilongilo na malaha yo katuko njamo le swala lilo emananga mtsongo na mtukufu gutwa beheze rongo hausoni haku na bale swala la heturnati ilongilo muhimu la ukalikensi li hajisi harmamva wao na rangalia amani nuwe waivungwa yabo haushinda ritimiziwo mvaunu ngesa yoje njamo turnati huone sando kaya yanti yatu inu ketia amani wone sando tena ukaya atekamu wangalio ele jeshi ngilo jumoto zungulia nungu isi ukakabati amani uzone sayabo nabo ngarona ukaya ema opposition hakuwa pulele jeshi haulinika ukaya waodo wafanya uzirongo hizo amani ino zirongo yani odo atumsajaja normalement kanwa ngwanzo zonese nabo ekanzo langalie harumwe yezi abira ya ikililudoni yezi kaikana munyibaraka rijwa kawakabadzima gari joka ya mwezi yo abiri majanganya menji
ikawa ile jeshi linlewele yani mlitombelea wa shaya lilo dalila jana ikawa mkaulirumia ngareshila ukaya 2015 harmezi election za Assemblée nationale har tarehe ya mwadu ya kauhensi ukaya kwedi omsajaja wa rwari ya sharia na dua katira unele jeshi na njo Assemblée la kauhensi president de l'Assemblée na ya kana ya faida ya kililo na wali jo kaya ya opposition ya telo alijua wadu akane majorite en Assemblée shabo ka wakane ya hifadhi ya force inu dua kauchongeza wakenti yoda ila ya kililo doni ngari jo tawe tena mabokaya ile jeshi ngilo juma utorumi yani nganzoro ne swando banu kamtona kaya wanu wao do wafanya zirongozi nuizo wafanya jana sawa nule wa opposition wale wa mwezi ngo warumia ozila kusona ukaya ukale wainu wandu wado kensi wadi wazezabira ketinjema mwana mabogo sitinga manzo rectify mnando komtiti yabo ni naam akahamba mna kalimabo hamba ka mwenye baraka hapo yakane zinda ina mwenye hakaya ule akawensi wewe kamjaliwa za tarehe 2015 mwenye baraka hakaya hapo hakana yezi gonelewa wakana madepite akana na hizo zote pia haruma ikiliru na hizo zote pia zuna kanza udifferencier pouvoir ya mwenye baraka mwenye baraka hashangiria hatangalia na wala naam mwenye baraka anatufanyia difference parce que mwenye baraka wakomori kwa hako jamlika confiance wandu wakawamlika confiance ndo wangazija na the pouvoir za zikalimite shaka ushangiria hakaushangiria naam unaelewa halafu ze pouvoir za zikalimite par rapport na ze pouvoir za ikililu maana ze pouvoir za mwenye baraka sexuali zikaujilimite harma ze recette zangazija kazaka prôner autour de l'union yabwe mwenye baraka haone sa politiki nyindwa jina haone ukaya lazima yashangirie ye mhuahe daula neze action za haye iliyenga zijeganye kaijaka haono ezabira elbaki na sambi na azali kainga zijande ya kaperda haukaya elbaki hazingara hunu bahe azali hazingara hunu enga zijaili hasara mwenye baraka change structure yabwe ya votiwa gouverneur wa heshesiwa hafanya hambana njalinye kusoni mwe rais wa daula hodi hozi ambition zae ulekeze masiwa yabo izo yakaunikiwa zonti pia zikaulekeze masiwa yabo zikahanza ya samwa msajaja wabira na Assemblée tidiwaze ngo muhimu yongyo tarehe habano yanzi tarehe yango vani naam msajaja uti msajaja sha mwenye baraka setswali kajaka na sinye kajaka na hatu shahashangiri madepite washangiria no washangiria ya amanzo differentier ka mwenye baraka wa setswali kajaka na hatu wa hosoni mwe instauration ya ensemble mwenye baraka habe amakandida haruma ya madepite wa hundo gonelewa la parti ngone madepite hai kujambilo ka wame depite wa UPD shawende washangiria umsajaja wa konjena jeshi wa wahensi wala kaja ngojo shinda unanese hatu wana signature mwenye baraka ya ibeha yoka hasutene umsajaja uvumbu wao huo mwenye baraka kajaka osome ya jokaya hapuse jeshi lede fanya msajaja mwenye baraka ha defendre ye parti ya jusqu'à ce que madepite wa hundu ya bungulindo hatu ya ikililu ibuwe yestore yemadepite à l'Assemblée donc avec atele wandu abamwezi inu wandu yezejani bika watanganya dona azali hainizijiriyo wa kwati mongoni bashika waniko ma ministre jambi zejani banu usutene ngo na urenga hatwa na udefende hatwa gonelewa yo c'est tofauti mwana mabogo city voilà singasi amwo upande ngasi harmo upande wa ushangiria voilà donc yeye hakuna yabo izonazoni kwambie hashangiria mwenye baraka hashangiria ze investissement za henti inu zititawe harumega zija shaka shangiria kwa mketi wa president de l'Assemblée hanze za tukwaza lazimu tare yani ya omahawa ziwizili na 15 ye mwenye baraka decret yaifanya hawe arete yaifanya yani doskuru yaifanya uisibitisha ukahashangiria ndi yabo kaya tsanganya dene wandu ha serikali madepite wa hao wakanza mwezi election ele jeshi lidubu wa janibu ya jua wa roha yeye hadaki yani abona nesa ukawa washangiria il est là pour défendre les intérêts comoriens les intérêts de la nation notamment ya heshesi wa shangazija il ne peut pas quitter la navire mon cher ami mwenye baraka kaja kite ya navire wakati wikao ngwanzo ze intere za ikililu ikao ngwanzo ya lekeze shesi wa shangazija ya relever défi ya
elbaki yaifanya nezembwana yazifanya husoni mwazali engazijayala hasara yeye mwanzo une ensemble stable Mwenyibaraka mwanzo une assemblée stable ha yeye tindi akavutewa president de l'assemblée hende yabo ile assemblée ikamilisha hakana fonction yani janibu yahe wakana furswa signature ya assemblée siwaze oui lazima likubaliane ndo kainu siasa kweli shay lazima tarehe yinu urtidwe izima lewe ni tone ukale we nke tsufai ya bundu kwa ukati non bana mana na jaba nulewo moi je suis un démocrate naam avec un esprit républicain naam yabuti johanza wandu wa siasa warishilia waridunga obao wadoyelewa uka wadoka na esprit républicain sikubali ze critique za leader wangu Mwenyibaraka Setswali mais ze kriterizo au ze kritiki hizo uzifanyao na zikefonde hakati mwambie shatongeza Mwenyibaraka Setswali yakasutene ikililu kujaishi pendant 5 ans za Mwenyibaraka yaka gouverneur yakashindana na ile kililu yonde mana kaengazi jaiganye mbezandrongo nami par rapport ya Abdul Wahabi wakati yaka gouverneuri bila ya par rapport ya Mwenyibaraka ujo subuti u place Abdul Wahabi au sommet par rapport ya Mwenyibaraka ujo subuti u place Elbaki par rapport ya Mwenyibaraka izo yafanya ngazija na izo zonti pia na izo zonti pia dabo yakubali ya nyenyekea ze interesa ngazija wakamzihunda ze ndongozo ntipia watuka hata baya hata ima hamitsanu yae yashilizana dene kililu yalekeza embeza ndongo haukaya ima pesa les recettes sont type izotika ou dépendre de union kajaka wona masula hawa ke guerre de la salifu baina yae ne president nabo president kujojwa mbaziza robine hula yakeka jufanya ndongo yawe engaziandu wale hasara mwanama journalist ngashukuri yao wonesando kaya 2021 ilazimu wahadiliwa voti na hunu ya janibu za opposition za hanyu ngwamba uka 2021 deze voti ye sirkali ngonesa ukaya kabona uka voti 2021 yo anzoenda mwa voti ne damwe elections za chambre de commerce kaya tiale bado kufanyishia lo dele kalime kemwe daula litekeleza ezensi mezila ya vira na hunu riono ukaba election ban election ukaya asambia kahano sizando ukaya raheja yani uluka raheja fungwa haonesa ukaya na mangalie mwana teze election hizo sifanyishie haumtsende hamweze election na hunu ze janibu zinu pia zina mweze election kanzari jwe bano mwendo haula wakenda na mnaje na kwajo ukaya eze vote kwa bijizike umwa haula shaka bijizike 2021 no wende opande wangu jiko jitaka jamwe swala lilo uhusu ze elections sina uyu en tant que raia ou en tant que mruwika ou structure politique sina uji harmazi parti ndo jina mjonji harmui parti ya leader wangu pourquoi il leader yangu ya shangaji wazima basi wazima bado fikira nzima au disena wala de rais wala de president wakati rakahenda kabati parti ya raisha wile mwananya ukana mwende ne sisi na rende na rifanye front na risazija shari ji retrouver leo habo kaemba nangi yonzima umuhimu 2021 irrespecté sha gamjojeleza upande wa adu na Mwenyibaraka Setswali wale rais wa heze ze jani Mwenyibaraka Setswali pourquoi Mwenyibaraka Setswali yakajipresente harmazi election bikao za organiziwa en 2019 ni colonel Azali wa ya henda parce que akaujuje ukaya wafanyisha abli ya constitution ya urumishi haruma yensi sindayimu ya wakati ndo kabonze ni dowa nilia sina ushinda kairinde na tante bahati ni wangaloka uwa komori yende atante bahati ekawa komori je dis bien ekawa komori ngo joho mnika na aminif ya rejeze ya constitution ya 2001 ili mwana mzuani ya jiende harma 2020 voilà l'objectif ya Mwenyibaraka Setswali hakau espérer ukayaze élection organisée anticipée organisée par colonel Azali gazioka de façon démocratique gazioka na transparente halafu wendo ha objectifu ya ukaya ya jarudishe ze accords za fomboni za 2001 ili 2021 e mwanamzuani ya rume malgré inamna yakafikiri tide namna zafanyishia rioneze mascarade électorale tout le monde le connaît hata kama observateur international
rionize maskaradi zabira banisho tipia iyo nde yazadisa leo mwenye baraka seri swali a partir ya eze maskaradi hizo mwenye baraka seri swali mema membro de candidats waka wende en 2019 wafanya bloku nzima ya mbao sente ye sente hiyo naam ye hati mwenye baraka en tant que président wa SNT ili wawanilie la démocratie, le respect, le droit de l'homme. Donc, Zembanazi tourne autour. Yabo wanawandu wakama kandida jana en 2019 waona ukaya waraklewa. Harmaze vote za 2019 watina respect, watina hindini waresante ukaya ladima wafanye un bloc uni. Et bloc hiyo ijo huja ifanye iwane le respect yahe droit de l'homme, le respect yahe démocratie, la liberté d'expression. Mwenye baraka hatourne hapo wantu wenchi wakamwaplodise mwenye baraka hadungu nuwana nyawonti pia hauwana zimbana uono malgré nza oranzo wakati yafanya ya bloc hiyo hata ije hude na leo gonelewa hadungwa nuonda sirka yongarjo huja tena sha banu ngomrakleo narikubaliane ndo kaya zila election za kaufanyishia sidwamba kwa kenda watante anika kama kwenda watante au mzaha wakaufanya na banu azalia namna kaufanya katika mwamza akaenda hunde leo narikubaliane ndo kwa jojua ukaya kamzima harumwa wala hundu hajokubala dunge ya sharia sha 2021 kinishia pourquoi pas une outil spécial mwabekangwa dunga wisho azalia fanya shana narikubaliane ndo nabna jokenda watante na wafanyo asizo onokazende nayi lewe noko kubali wenda rumwa harma vuta manda mwenye baraka seswa li humone kende harma asisi narikubaliane ndo sambando asisi je dis bien ze asisi zi patronewa ni Muhammad Abdul Wahhab ule Muhammad Abdul Wahhab bwikawri mjua ukaende yafanye sharia shaka hujanaze akor za fomboni za 2001 na wasai kangwa opposition na wasai kangwa rumwa ngarichao naam donc banu harmaze plato zinu zijo kazi njibi za kamruja Muhammad Abdul Wahhab na bolero wapara waje warambie ishora hurasi wa Komore sur les accords de Fomboni Rija Leonga sina constitution il y a 2019 Léo Muhammad Abdul Wahhab il faisait partie bolero ndoko hata wakaja ka faisait partie armée rédaction ya he sharia sha 2018 2019 bolero kaja kaya shawaka yabo Muhammad Abdul Wahhab na mzee wangu Nuruddin Abodo. Nuruddin Abodo ula karna ujwa narija tidiwaza wala na tidiwaza na waparo pia waji wareleze shura hunda haruma 2001 haruma zi accords za Fomboni waji warambie hata leo rilona 2019 2018 wazitawa eba nutofanya sharia Muhammad Abdul Wahhab na una bodere hushitawa uja 2018 uja kufanya shada Muhammad Abdul Wahhab uja uzitawa l'histoire va te juger Muhammad Abdul Wahhab bwana wako moringo uangaliao Muhammad Abdul Wahhab na una bodero ala fama zinu pia ngo aminuka 2020 pande wanga ba election mimi je crois le destin mon cher naam bani mimi ndo siasa naam ikati jikubalia ukamimro siasa ngamfanyo siasa mtu aminie siasa ni fanyao yabwe la contre siasa ngejo unifanya naam yabo miula hasara non je crois et toi mangi onandawa est-ce que do Komori au do anzwa so angalia naam so angalia anamsona wangazi jamu kwa swahili wa mwali wa jaza so angalia inamna ze processus zenda umwana mon cher naam journaliste naam kaya kabatsinzi naam ikaujwa upangayo watino mshirikiano wa dunia amjoreje idingoni babi ngerjer wa Suliban naam ya dunia baada ya deuxième guerre mondiale ya Kazakifu yandi sa 1939 Kazakifu 1939 basi wazali haniha guerre hapo baada ya deuxième guerre ya hisa la guerre froide ya kawana ze grand puissance les akawana ani zo puissance ani guerre wikao heni mdu akaanza yende mbio yake ya japruve horbe dunia ukaya yende Marekani akaanza yende mbio akaze mrusi vahanu bahemrusi akaanza yende mbio yakaze Marekani vahanu notamment ija
guerre froide kaukaza kifu yawoze antecedent za guerre froide zikaubidi zitushe ya dunia kamili haukandu mwanzo wa kazi kifu ya guerre froide esa jesajirit et Marekani a proposé la dissolution totale ya Russie tsambali warumia Mikhail Gorbachev hautsambaze Russie wa proposé également la mur du Berlin nganzwe mur du Berlin il a wekif heni baban walo antécédent za guerre froide il a dimi rawo d'où l'assassinat d'Ahmed Abdallah Abderrahman en 1989 mon cher ngamu rappeler ndro il y a historique ya MCA yari wasuli zabari dini guerre froide ya touché et Comores et guerre froide touché Comores asibabu yendi maana ya Sud-Afrique wakati hiyo wakaya indini wakaya apartheid Mandela awanilia yenti hafungwa halafu ndo wakanza wakaze kifu ya guerre froide ya ubanguzi wa rangi haruma ya dunia wakaanza walibere Mandela na Komori ya Sud-Afrique ikairema embargo économique au niveau mondial na richesse ya Sud-Afrique le diamant hunu Ahmed Abdallah hajaba fricheti et ma Sud-Africain wakahuja bada samlini wechawe lima hula we shahula shebe hula ye dhahabu ye diamant ika traverser hunu ye ni kwa Ahmed Abdallah yebe harme marché noir yenda yehuza à partir ya Sud-Afrique yokabala ila diamant ya hai du yedunia kwa jaka wona hadito jema ila dimwa Ahmed Abdallah raklewa warumia Bob Denari wa assassiné Ahmed Abdallah en 89. Donc c'est antécédent za guerre froide zikaza kifu à partir hata zitushe Komoro izo wana washashi na mapolitisi washashi wa harmenti yenu izo kwa tuzirambua yabo tikanzani wa Sweden babi manama journaliste mimi ngamu amini hakami mtu asias ngamu aminu kaya qu'il pleuve qu'il neige Azali va céder ya ukaya ye tournanti irrespectewa en 2021. En 2021, pourquoi? Dokaya ze accords za fomboni et kamwe dozangalia zone ze accords za kana amani banu. Haukaya azali harumwema hamine hende zahe. Kujesha mru yaka hanza yafanye kudeta banu, mru yaka hanza yafanye kudeta wakati huo wa azali yaka nema hamine yae. Wosa tulu no wana Ahmed Abdallah warenga wafungwa sha a partir bala azali yabo enda zahe sambi haja parosha sambi ya hawa kwa yangu katula la bet salama haukangu roye au kaye amaningie menase kangu ha déplacer daula hakabala imahamitanu hisa ensai ikililu haja rume imahamitanu yahe ihisa abumbi hailewe amani naza baridini lewo ye daula azali ya reje ibanu heni wakati watingo hamba ngabafanywa kudeta yewe ndo bitu kanza we azali yemanaza banemi roho ya ai watona stability ya tona stabilité yo ukaya ze akorizila dezakazema ze akorizaka muhifadhi wizo yeye azali zika muhifadhi wizo kujaparo ishia sambi amba kangwazo wa Ulaya kujaparo ishia ikililu amba kangwazo ya Ulaya ijajele azali makomiseri wa haye watingo ambakari ngwanzo yolaya ngabanzo wafanya kudeta ya masahiri wadanga nzo wafanya kudeta ya chao wa opposition ngwanzo wafanya kudeta na hizo zabari hivi na boyo kaze accords za fomboni zilawa hajafanya accords za ndabo bana hajafanya constitution ya ndabo yinu ya constitution ikauha ngemena sawa Farid narkiarmo nari falikino le swala linu la heturnat vanu ezevoti lazim zabili wandi do mwezi unu sio namna heshari umwezi undu mwezi wabiju wabilwe ze voti zinu na wati hali yawe tarihange jawa partrelo evenda uduko waze tariha hiyo Farid lazimuke wadhu inazirongo zinu gam aminukaya waduko veturnanti inu watudwa ngazija waduwana izo ndabu waduko veturnanti hiyo sidwa mwadi walo yabo ilazimu owenyeshe isi wa shanzuani wadu wabiji watrendi wa uneseza hao ngeba wadu ukanga waduko ukamkinishie turnanti wa Sweden nonga nao azali ngutungweda nzuwani la hikiwa hawastwa shehulilla haini mahala henda fijo yani mnugu hisi ukaya banu kweli
izo azali ya habile 2021 kazna ani izo e opposition habile 2021 hamaka zaka ufai hamaka tikawa masikiti fudizo mungu ne namna yenzua ni wamhimilia azali namna lazimu donc eba wewe kutu uona ketabiringi yo kenaka u shida wasi mimi sitabiringi olioka do naam banu kariti harumalewa yo kamzuani kutoka usabu hari au mbazi yangu kutoka usabu hari au mwali kutoka usabu hari endo saminga naam kwesi unaelewa banu yensi kiona wastara gabandu wafanyo hazi wandu wafanyo hazi en collaboration ya dunia ze institutions mondiales welewe hadi sawa yabo mdungu yelewa ukaya quel que soit eshijoka utowazali inuti geri azali kana kautola geri utijofikiru ka bonlo opposition nenda zangu haha ya mtojoka msisa wando pareni alizoanda ukaye nyinga yani yodizo habili ukaya wewe yone esprit dizo liona ora milo wewe ndikaya bombi hula jao wana flema na journaliste vous voulez mettre le feu naam halafungu ambo kaya wandu kabatita makando kwa soparen banu kodo ya usama barani yo rizia naam ewa eliyo hindo ustarabu kodele ustarabu hanamnaje lazima uelewe maana ye obonze wa isawa kubele elections zile ndio mnachoelewa ndio ustarabu naam ustarabu ndo wenda hapo naam kwesi ustarabu ndo wenda hapo mwanama naam banu kwa si haruma namna wikao ye daula iladhimu respektewa ngasi haruma namna wikao iladhimu ye daula irapelewa ngasi haruma namna yukao iladhimu yensi ihunde mishinji ya hao yemenge abo tikanzani wambio kahindi ngasi na confiance ya wana nyasi wafanyo hazi dans le cadre de l'opposition ze front badi na badi ze front uni zilon tuan ze front zilon hunu et opposition wana nyasi walobonze ze hazi wazifanya o si opposition garzi on a au cas ce sont des travaux positifs on attend sina ujua anticipe maana sina bando nti hosome sina ujua anticipe ni hambie ukaya banu bapangi wandogo fulani banu azali kutoka kufanywa maandamano iko tindi horilio banu azali kutoka bulwa makononde iko tindi horilio ngasi haruma guerre ya ustara na uone sasa na wacha utina ka walo harumwe yesi wa hongo ajihisi ukaya gwa haruma menace zabari hindi kaudo shiwana chancha asali ya kaudo wamba da ina msaidie pourquoi yasadiruku asiduku zabari hindi wasiduku zabari hindi tatana mnati leo njamba ka tatata waka urongoa hajiku no menace opposition emana watu warakle hapa zabari hindi emana ngwaboka emission sahihi sandizongo enda hata 2025 on attend bisha tongeza wadaza manari bala ile amwando ila shaba inwa sawa kwa tina mana dorongoa manao sa manaka ngwarongo wao yani ngone sawa wao juzi hande nzuani ende akaanza akafanya bunjilio mironsi bonelo harambio hata waja saye ema natu ulifanya nti no kuna bioka nzuani ngeni yonko den ema natu ulifanya sabarindi harambia tendeza hemwali enda za hemwali heni mriendo azarongo we ngutotilwa pirizo enabuliye face abaji hisoka yemwe na mme batoli hijihisoka yesi wanaume ilaribuliye face la demokrasi rinjiye harma miji ne miraya harma organize magujile rionane ka kweli kaye mwanadamu wa kweli kaye mtu wa demokrasi wa za sabozi rishinda na harma mabangu harma siasa watina umru raklewa watino kaki kingujo so ngujobe majeshi haya ya jari uwe watino kaza lingujobe majeshi haya ya jari uwe no bane yani narelewa neno ebane demokrasi mitsa hao namnaje domjitamko demokrasi itsa hoshi wa warma nsi mwana niyo kaya ngamtsao azali kaya mnikeni yo emane kamngolo sangorongo banu nabongwa bweza fikra na journali yani nazibele demokrasi ngamzango banu shansi na toma ya kantina udunga na ulwa kuna udunga ulwa wana warana gamina sureta ukaya demokrasi ngiyo kabati mndu ya parorongoa ya nafungwe sampi nafunge na wala ontipi shaila ila ngiorumwa ila narhensirango opande wa sambi ngarjo huja
ila dosezerwa jina sharida kamwe demokrasi witsahao ekado mjitamko sawengo jitamko ngone sweza ufikra wala bango onesao weze conference mumadi na ula meri mumadi juzi hakawrevande deshi loza bari domwe na akadahoni mumadi hapara wandu waje wa hadisi harengwa haraklewa habe ho gendarmerie deshi liwa juzi mumadi l'ancien maire de Fomboni mabunjilio yani mabunjilio ya utsatsa ya marwajina singa samo mjitamko hakwe sawo mjitamko shabani yo ça fait partie yani de set amjoshana ça fait partie ya démocratie ça démocratie ojitamka naam de kalewo naam kwesi mimi opposant manaba Yusufu Akahun aka oppose Mohamed Abdallah sheni wakati yanzu yafanye bunjilio boba janani akaufanya kaja kauzilwa leo baruani hanza afanye bunjilio msangani hata katuriziwa hata hakanza afanye hofa ya defamu kamtumrihiza naam yabongo jwamba kangabo liberté d'expression ngabo démocratie armensi respect ya droit de l'homme respecté wao kamtuna kaya yezi zabira dwadise zilongozinu ngareshelea ukaya le 30 octobre 2014 ye waziri akaneza darizandani jano harmo wastwa wa hezi kililudoni hakato wa note ya ukaya nguzi hiyo mtsanganyi ho wa siasa timpaka usiku watuko ukavoti yani banule wenurti yerenge tareha wila tsabane tarenga seniori yeha yule manaka kar person wa manda yanyi watukufu wa siasa lazima si mashababi lo mwesheleza nimbabi ekuchona kazi la mwaka ufanya juzi ikao wala leo walwa mweyezi wa kama opposition wakaurumili wazo no wakaustahamili ndukaja paro ishazali ya rongoa ndukaja kwa shale weinubo kazija zahanyu mpaka mshemeze wabe demokrasi na wata ngorongo minchwele amanzo ni jua ususwani mabunjilo yanu aziwa rangu haki vanu nganzo do confronter zemo uzi rendezi uzi ele hao vanu jano eka passé inaperçu en tant que politique, à arriver au sommet en tant que ministre de l'Intérieur. Jeannot, ce n'est pas un politicien. Il m'a dit ce n'est pas un politicien. Zilanda Zila incident politique, Zilingo Vungula, Kajano a assuré au sommet. Écoutez bien, écoutez bien. Jeannot a assuré au sommet par incident politique. Il y a des décisions, il y a des rengao, imkini yafanye incident politique parce que yetim rosiasa. Yazi mkubalia des ministres. Jeannot a kaunu c'est un technicien mon trésor. Léo emanari la umuo azali na kiki leo hakuwa les décisions zirengwa wawaje affiché de le départ ka wando siasa yabo wesa watwali ya siasa wiyo ili siasa iti wafanye shamdu jajano ndia totola au trésor kuja paro mona harma yarenga bunjili yarenga mrongozi harma bunjilo la siasa mahala harma les années passées halafu hajahano mewa ministre yabo zonda zila zangwa o incident politique zilingo jihiri harumansi yabo ijonkini kukaya ze decision jano yazirenga hizo kaja kauzirenga haufikirie maundu parce que ye kaja kamro siasa kauzirenga hejaula na kauzirenga hejaula wanu bangu wazirenga hejaula leo il a dit kiki na zali wa réfléchir c'est parce que wao wanjia mwe siasa watu wao c'est danger za siasa konelewe hadisa hao wajao ze danger za siasa yabo kawafanya leo yabo namna wa constituer yenti leo wa constituer namna ya hen namna mangu fardi ya ministre de l'intérieur konelewa dena rakla zali ho da wonya ukajua wenza eyo ndizo wona ukangizo évident haude na rakle kiki nti respecter ya dignité de ces personnalités za hai izo ndizo maono masula ntukartuta wake incident politique tena abo upande wa hemu wangu jano nana barua ni bae sasa ministre yani etariangio yabo etariangio yabo hemu wangu jano bonana yezo yafanya sisi karitu mhukumu mimi mtu mhukumu kafanyano sha mimi ngamu classe harumaze incident politique holi oyeti mrosiasa hende harenge decision wikao kajaka hifikiri kajaka hilindia ihorendao barua ni hakaanza privilege yezi yae en tant que mrosiasa akaucho hizo yakafanya barua hakaanza ya singale yezi yae yaonishukangena yezi aboti elewando kaya darwani bo yafanywa janoba yafanya kikiba yacho ngufanya abo sare elewando yani abo nakubaliana ndo kaya wanuzinza lisa hale nti za leo yabo sati wasudi yabo
honesando ka 2021 izo ngabo vote na banyemvua na batinyemvua njambio kanga bo vote tihambio kaze RSP ngonelewa zahize akori za fomboni ka juste hilo shabo ye fasira bwendi ngonelewa ka juste hilo shanga juste hilo namnaje ngambio kanga juste hilo mana indensia hatu indensia hatu gari amini ukaya ri amini Mwenyezi Mungu amtuhambia mnara peli mtiti naam mzee wangu anambia maana mzee wangu wadoka mtu mstaarabu shaka jasoma hadoka ino wastaarabu wakati sasa mwamesheki ya kaurumainti yinu basi yenti yinu ikairata shewa na Madagascar wakaanza wafanye fikira wanze ndio watahe autonomia yenti yinu basi mwingoni mosiku wajuha adunga na daina press wende harime makaburi ya wandu atukufu wakaya wakati huo wende wazingarebera muyaverira au yombela dua ye amanisi isi tindiye harmainsi ya hatu waombele ya dua waja utina ukaya hena mdututa usome Fatiha nguna mpwene shariati parovenu harmainsi inu hena mdututa usome Fatiha yati parotendensi inu welewe hadisa huu yapo tikanzani wasulishe ndaku yonde mana ranzensu ilata na leo kujaparo ona damu za tiha hunu haka watendea ensi inu waombela ensi inu insoranjena abenge tikanzani wambio kanira pele haku wandu warishili yawe ma internet warishili yawe no waridungao no wandu wa pouvoir di wandungao mimi ngamfanyo libro tribune ya utoa ze fikira za angu antanke mwana mkomori hautahe amani pepe harumwensi hauka amani harumwensi mwana mabogo city yoketi na bezi makususu harumwensi rione sabira Rwanda en 1994 uja karjazi pour la chapeau rione sabira hunu zonti pia kartuzi pour la chapeau yewe wengo jojo na miokaye amani pepe yao na feso lihodo ya kabajafanya mahakama ngojojo na miokaye amani pepe yao gazo holo ya kabajabulwa mahakama muti holo kabajafanya mahakama hena sikuga kwa violoa na ziwa na kabati mahakama yabo ngona miokanga po amani no bano pando mahakama ngari juwa uke mahakama kati mema ngari juwa yabo ngabo amani yani imara ngurelewani yabo ngabo amani imara ngurelewani imara ngurelewani jibu yabo ingabo amani imara untimisi na untimisi shanga kwa ureje mwana mabogo city naam ya ambia sisi waje au haku gari hadili ripare mwa daula bana azali ya Sumani ne ekipu ya hahe wakaradhi wadwangali yoka waimna nti mtiti yeduna ibrake les yeux sur nous waramungu waeshelea okaburini bakuna ukawe na mundu odo wasio kanzo unikondo serikali ndo wasio na zoni wanike ware mungu waesheleye yensi inu waangalie uko kaburini kwa na ukaona mundu kama ndoka ina mtu gasina zaidi ya mahamine jau ya muhumza yani rais mzamani wa he yensi ya Komor Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ikao riono eze nyanzo ikao hafanyie mwe daula iliyo wakati huu nyanzo ya ukabati naye kana ujaribi hasana ide ya tsongeza lewe inu ya lo rais wa he ya daula bimone namna rengwa ya yehu atabasain zaidi ya mahami inji yo wae chema hali nikangu jihundo watinwandu watembu mshahe nwana yani upande hamanda we suala hamanda linu ngojoli renga hanamnaje usoni momva ukata abasaino rais wa daula mzamani kajana hukumlwa no wakati mwedao no enjeza na inge mgunduhazi wakati amutafadhali nsuri yale suala shao ntijibule suala hili hanamnaje nsunji ya harma umva huo wasambi na azali zenjema ya mrenda manaka jarenda mwinyi baraka ya jokanga mdefande mwinyi baraka yani katele wando mtukufu wekuti armaja yani Abraham Jolwando kaya banwa wenga wevano sababu mwinyi baraka ezahemu ilibai shakinyume yabo ezahusuye nti ne opposition eso alamanda lino sababu sonza ulibirili enda ngawe mhara nti mhara elibirili ya kwesi mananga monokana swala naam unaelewa ngishokanga mto vumbwe serikali
Wondo na joka mara hakuza ili nsimvumbuwe ntijo jatira klewa. Gefa tuze mru ya hafa ya loma gobani. Emana natujo mvumbuwe hindi. Changa mji réserve beaucoup plus. J'ai de respect avec l'ancien chef de l'État. Changa mji réserve le su ala hilo nsilinjie hosoni mwema haka. Bamsujue shatongeza watobu waze branch zao indini. Izo taha uwandu wajua waje wajibu aumetra Mahamudu akawende yafuka wa hai. Shanferi za zambi nezema ya renda azali. Sidezema imarangu. Nezema ya renda azali ya kale wenge raisi asi babunda ye. Naam. Nenamna ya mfunga. Nchuzi maîtrise ntina mjwa uzinji. Sha en tant que mana Comore, la dimension sécurité. Auka Sambi, c'est une haute personnalité. Simru ya mérité, ya Sangolo no jibole so nditsa na mko. Abonga mtulize. Simru ya mérité, ya traité we namna hiyo. Voilà. En tant que haute personnalité, Simru ya mérité, ya traité we namna hiyo. Voilà. Yonde babi njo njeza arma Sambi, voilà. Aningo amini ukaya eza mimi abasatselo keza unrasambi ke just hiki zonti pia emanema na loba la sababu rongo na wetsawe yabo ngwanzonga umharonja mwele suala haswala ukaya ho kweli mruone kali swala lo haruma la hamagita olo kweli mana mru amando la lo yabo tabasainu shatsawe ile swala lo kusonza udinji haku shabo ngafiki kafariji renge wakati mwinji wa karajisi da sina wevan karjua kawe mru kao kawe janibu yaho ya RDC atendo mwinji baraka rihajisi mirongo minji banu ikawa pande wa hatu renge msomo shahunu kena kautsongeza ukabora kauhajisi karshinda radon jambabi haushidari parise winjo wa maelezo rirango ukaya yezinu kutsindio hata na ngoremo mwendo nayi wa yezinu hususan de amani ikaongo hiyo no kakeiti hata mwenti uzone sayabo na natena hubirilando ke maesha ho Komori gayo maziro uyaone sayabo hubirilya tena upande wa tournat ya ukango amini uka 2021 ngabajo ka vote ho wasto wa he ya korza za fomboni ikauzone sayabo na no upande wa Sambi honesando kwa kuna ujonja mwele swala lilo yabo kana shida hu force za mvunjie sha hususan do shinda riparisete na winjo wa maelezo upande waho owasuya wajanza unike hususan wa Komor na ne circle haushida kaze kife mission yatu. Maraba menji mimi handani ndo tsahasama ya hena mdu ya kaunishiria ikati heza mbabileji ya elewe ukawondo wasta wa mpango shaiyo timadharau na kaone ya mru hauna na kaujonesa ya banu ngami haju par raporo ya mdu fulani hakanga aminu ka wandu weji ngwa ridungao sha ekaya tsidirape mbaba hanu emilangongi yo wasta mdu yani pare yanambie hawadabu kabo mwana umpango wa jana ubiri namna fulani iyo ndizesa manzita hao haruma ze ondiza zinu habili tena na bushiria wakazi wakaurangalia bahati njema na uambia ukaya wajuhe wake wazima ili riwadilie nchi ya hatu na uweshelea marahaba le janibu ya siasa ilo nzuani abaha yangwao nzuani en juin en marche ukaya si wananyanyirilo a la Grande Comore ngari mungao ni mhono heni baba numlio ili amani nensi akor za fomboni zirumiba na uposhelea mara hata wajao ye leader wa hangu eni babano aliyo mwenye baraka senso alihi nane mhu wangu umuri Madi Hassani eni babano yalia yokaya zembana toujours ngazendele yao ngasimakini nde hali ya mfulana wetsoka hopasheni. Assalamu alaikum. Maraba menjo tukufu kabazima na Farida litawa hejanibu ya siasa ya RDC ya mwingi baraka makazi ya mji mtukufu wa Hahaya ikawa kawanandisi da sinaibano armemajisa siasa zone sanro yabo pande watu ngarimshukuria au hamando wakarkubalia jirhati za sinaye emanainu fursa ya dhahabu
ukaripase mndu amando hii rirenge msomo rishie za hambwa izo zonsi pia ziviri banu na singa msishangae mane kaya kaujibwe maswala yatu na si watu shidaro enjenzi aba vironjobo hara ushidari unde winjo maelezo izo pia de manufa ushidari ya Paris ya bopande wa hetsena rimshukura mara saya na nuangalizi makauri dunga eze jamaa pia masala wa ilalika.